الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله يحب الصالحين ونشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين. نشهد جميعا بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. أيها الأحباب الكرام, louange à Dieu exalté soit-il, que ses prières, ses salutations soient sur le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de l'agréer et de faire ses salutations abondantes sur lui, le grand homme qui nous a éclairé le chemin de la droiture et le chemin du Seigneur. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de le récompenser comme il se doit, un grand homme, une clémence pour tous les mondes, envoyé avec les bonnes manières pour parfaire les bonnes manières. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Nahnu fi akhiri jumu'atin min Sha'ban. وكنا قلنا بأن شعبان شهر رسول الله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتهد فيه اجتهادا كثيرا. كان يصوم فيه صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في الأشهر الأخرى خارج رمضان. فلما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال ذاك شهر يغفل فيه الناس. ثم أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن هذا الشهر هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله. فقال وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. Donc nous sommes dans le dernier vendredi du mois de Sha'ban, qui après viendra le mois du Ramadan, le mois de la communauté, l'invité par excellence pour nous apporter, nous ramener la clémence du Seigneur, qui va ouvrir les portes du paradis, fermer les portes de l'enfer, enchaîner les démons et les djinns et nous permettre de l'adorer et nous donner la facilité et la bénédiction. Ce mois du Ramadan viendra dans une situation de pandémie mondiale. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de malades, une mobilisation internationale pour contrecarrer les grands effets néfastes de ce virus, cette créature du Seigneur, petite dans sa forme, mais virulente, dangereuse et grandiose dans ses effets. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de ce virus. Nous n'avons pas les moyens de prier ensemble dans les mosquées, ce qui fait que nous allons avoir, Inch'Allah, de temps à autre, quelques interventions pour une communication spirituelle, une communication religieuse qui va permettre à nos âmes de se converger, de s'entraimer en Dieu. D'ailleurs, le prophète ﷺ nous a rappelé que Allah subhanahu wa ta'ala a garanti, a donné son amour pour ceux qui s'assoient en lui, qui s'entrevisitent en lui, qui s'entraînent en lui. Et il nous a rappelé aussi que les amoureux en Dieu seront sur des chairs lumineuses le jour dernier. فاللهم اجعلنا على منابر من نور يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام, رمضان شهر عجيب. رمضان شهر عجيب, هو الشهر الوحيد الذي ذكر صراحة في القرآن, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois du Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Et donc, ce mois, il a le grand mérite d'être imprégné par la bénédiction de la parole du Seigneur. فإذا كان هذا الاستثناء بسبب القرآن فلنعلم أننا نستطيع أن نكون استثناء في عالم الذكور وأن نكون رجالا إذا كنا من أهل القرآن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا فاللهم اجعلنا من هؤلاء الرجال. Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été véridiques envers leur Seigneur, dans des demeures du Seigneur que Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé qu'on les construit. Il l'évoque, nuit toujours des hommes qui ne sont pas distraits par les préoccupations de ce bas monde,
et qui sont voués à l'adoration, au rappel, à la prière et à l'acquittement de la zakat. Donc ils ont une relation avec leur Seigneur, certes, mais ils ont des bonnes manières et un bon comportement avec les gens. C'est ce que nous voulons avoir pendant ce mois. Il doit être un mois des bonnes manières, et on va parler un peu des bonnes manières. Avant cela, il y a de la poésie qui est invitée à parfumer ces rencontres. Ramadan aqbala ya ulil albabi. رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غيابي. Le mois du Ramadan est venu, chers intelligents et chers nobles, alors venons l'accueillir parce qu'il était absent, ça fait longtemps. عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ظل سحابي. Il y a un an que nous avons passé dans l'insouciance, dans l'oubli du Seigneur et de la mission pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Alors il faut se rappeler et revenir à la raison parce que le temps passe vite et la vie est éphémère. وتهيأوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير حساب. Il faut se préparer à des moments de patience et à quelques fatigues pour la cause du Seigneur, mais ce qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout, on est des jusqu'au boutistes, c'est que la récompense des gens de la patience n'a pas de limite. Allahu yajzi as-sa'imina li'annahum min ajlihi sakhiru bi kulli si'abi. Allah subhanahu wa ta'ala les récompense de la meilleure manière les jeûneurs parce qu'ils étaient sincères dans leur adoration, ils sont voués à leur Seigneur et ils ont sous-estimé toutes les difficultés et les contraintes. La yadkhulu ar-rayyana illa sa'imun. Allah Allah ayyuha as-sa'imun. Il y a une porte spéciale qui s'appelle Ar-Rayyan, c'est la porte des jeûneurs qui sont distingués par cette sincérité, par cette certitude, par cette confiance en Dieu. Ils le font par conviction et ils le font pour le Seigneur. لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب ووقاهم المولى بحر نهارهم ريح السموم وشر كل عذاب. Il y a certes des longues journées qui nous attendent. Il y a certes un peu de sommeil. Il y a certes beaucoup de fatigue. Mais cela nous permettra de se préserver du feu de l'enfer et du châtiment de l'enfer et de tous les malheurs après la mort et dans cette vie. سباف اللهم احفظنا ووفقنا لما تحب وترضى. الصوم جنة صائم من مأثم ينهى عن الفحشاء والأوشاب. Donc le jeûne est une protection pour le jeûneur contre tous les péchés et il interdit, il rejette de notre chemin tout ce qui est blâmable et tout ce qui est déconseillé. الصوم تصفيد الغرائز جملة وتحرر من رقبة برقاب ما صام من لم يدع حق مجاور وأخوة وقرابة وصحاب. Il n'a pas fait le vrai jeûne celui qui ne considère pas le droit du voisinage, le droit de la fraternité, le droit de l'humanité, le droit de la proximité, le droit familial et le droit amical. ما صام من أكل اللحوم بغيبة أو قال شرا أو سعى لخراب. Il n'a pas jeûné celui qui pratique la médisance ou bien sème l'agitation ou bien dit du mal ou bien travaille toujours pour séparer les gens et pour la corruption. ما صام من أدى شهادة كاذب وأخل بالأخلاق والآداب. N'a pas fait le vrai jeûne celui qui n'a pas les bonnes manières, celui qui se vêtit des mauvaises manières. والعياذ بالله. الصوم درس في التساوي حافل بالجود والإيثار والترحاب. C'est le mois de l'égalité, c'est le mois qui est enrichi par la générosité, par l'altruisme et par l'accueil chaleureux. شهر العزيمة والتصبر والإباء وصفاء روح واحتمال صعاب. C'est le mois de la détermination, de la patience, de l'endurance, de la pureté de l'âme et de la prise en charge des difficultés. C'est le mois de la patience et de la sagesse et de la clémence. Allah, Allah, ya shahr Ramadan. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous bénir, de nous ouvrir les portes de ce mois. Mais il faut savoir qu'on n'aura pas la prière de Tarawih. De toute façon, la protection des âmes et la protection des corps passe en premier lieu avant la protection de la religion.
المحافظة على الأبدان قبل المحافظة على الأديان. هذه قاعدة أصولية. ما دام هناك شر، ما دام هناك خطر على الحياة، فإننا سنلبي نداء العزلة الصحية حتى يفتح الله. وأذكركم بأهمية الأخلاق عند الله سبحانه وتعالى، فالصوم صوم المتخلقين مع الله سبحانه وتعالى تقوى وأدبا، ومع الناس احتراما وتقديرا، فإن الخلق الحسن سبب لدخول الجنة. أختم بهذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا الحديث في صحيح الترغيب. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام se porte garant d'une demeure dans le paradis, dans les alentours du paradis, pour celui qui délaisse la polémique, même s'il a raison, et d'une demeure dans le centre du paradis, pour celui qui délaisse les mensonges, même en rigolant, en s'amusant. Et d'une demeure, masha'Allah, avec les prophètes, dans le haut du paradis, pour celui qui ne cesse de s'améliorer et d'améliorer son comportement. اللهم اجعلنا من المتخلقين قولا وأخلاقا وحالا. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم شف مرضانا ومرضى المسلمين ومرضى الناس أجمعين. اللهم يا رب ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم ارزق الصبر للذين مات أقاربهم أو أحد من أهاليهم. اللهم يا رب ارفع هذا الوباء عنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وهذا الداء ببركة رمضان وببركة القرآن وببركة الصحبة الصالحة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين. Nous aurons des occasions, Inch'Allah, pendant ce mois, de se communiquer et de se voir à travers des applications que nos cadres, Inch'Allah, vont nous permettre de se voir en Dieu. اللهم اجعل جلساتنا في الله، اللهم اجعل اجتماعنا على الله وافتراقنا على الله. اللهم حرر مساجدنا وأعدنا إليها سالمين غانمين. اللهم احفظ إخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وآباءنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين وجميع البشرية من هذا الوباء الخطير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين، وإلى مواعيد لاحقة إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين.